बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी मकर राशिर व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा जे मकर राशिर व्यक्तिविशेष मानक पई फेब्रुआरी 2026 किपरि रहिबो। एही फेब्रुआरी मासरे आपणक जीवन रे केउ सबु विशेष घटना गुड़िक घटिबो, आपणक जीवन रे केउ सबु विशेष परिवर्तन मान आसीबो। एही फेब्रुआरी मासरे आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किभଳି रहिबो। नवग्रहंकर स्थिति आपणक कुंडली रे किभଳି रहिबो। नवग्रह आपणकु केउ भଳି फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। एहा सहित अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्ये जानिबा। सेथि पई आपणकर जदि मकर राशि होई थाए तो भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ, जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहां आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु 10 नंबर राशि हेउची मकर राशि एवं मकर राशि राशिधिपति हेउछंती शनि। तेबे बंधु माने फेब्रुआरी मास आरंभ रे आपणक कुंडलीर तृतीय भावरे शनि गोचर करिवे। आपणकर प्रथम भावरे गोचर करिवे बुध, शुक्र, सूर्य एवं मंगल। द्वितीय भावरे गोचर करिवे राहु। षष्ठ भावरे गोचर करिवे देवगुरु बृहस्पति। आपणकर अष्टम भावरे गोचर करिवे केतु। तो सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किभଳି रहिबो एही फेब्रुआरी 2026 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होई थाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, इम्युनिटी सिस्टम रो भाव। आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछंती शनि। शनि आपणक कुंडलीर तृतीय भावरे गोचर करूछंती एवं आपणकर प्रथम भावरे गोचर करूछंती सूर्य, बुध, शुक्र एवं मंगल। तो बंधु माने इम्युनिटी सिस्टम तो आपणकर ठीक ठाक रहिबो, किंतु जेहेतु सूर्य आपणकर प्रथम भावरे अछंती एवं सूर्य हेउछंती आपणकर अष्टम भावर अधिपति, तेनो आपणकर आखिरे ज्वलन भली किछटा समस्या देखा देई पारे। आपणक मध्यरे टिके अधिक क्रोध देखा देई पारे, एग्रेशन देखा देई पारे, जहा फलरे मुंड बिंधा भली समस्या मध्य देखा देई पारे। एवं जे मानकर पूर्वरु ही माइग्रेन रो समस्या रहिछि सेमाने टिके अधिक सतर्क रहिबा उचित। कारण सूर्य एवं मंगल दुईटी अग्नि तत्वर ग्रह आपणकर प्रथम भावरे गोचर करूछंती, तेणु आपण हठात करी बहुत अधिक रागी जाई पारंती। तो बंधु माने जदियो आपणकर स्वास्थ्य रे सेमिति किछि समस्या देखा जाउ नाही, किंतु आपणकर टिके मानसिक चिंता देखा देई पारे। एबे आसंतु जानिबा विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो फेब्रुआरी 2026। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होई थाए शिक्षार भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती शुक्र। शुक्र आपणक कुंडलीर प्रथम भावरे गोचर करूछंती, किंतु 6 फेब्रुआरी को शुक्र आपणकर द्वितीय भाव को चली जिवे। तो बंधु माने शुक्र एवं बुधंकर स्थिति बहुत भलो रहुछि। शनि मध्य आपणकर तृतीय भावरे बहुत भलो स्थिति रे अछंती। तो आपण आपणकर रेस्पोंसिबिलिटी को बुझी पारिबे। आपण कोन करबा उचित कोन न करबा उचित सेगुडी को आपण बहुत भलो भावरे बुझी पारिबे। आपणक मध्यरे एक नूतन ऊर्जार प्रवाह हेबो, कारण शुक्रंक सहित बुध, सूर्य एवं मंगल मध्य गोचर करूछंती, जहा फलरे आपणक मध्यरे एनर्जी लेवल बहुत भलो रहिबो। आपण सब किछि बुझी पारिबे। आपणक मध्यरे ज्ञान बढ़िबो, मैच्योरिटी लेवल बढ़िबो। आपण निजर पाठ पढ़ारे नूतन जिनिस गुडी को एक्सेप्ट करिवे। तो एही फेब्रुआरी मासरे जदि आपणकर किछि गवर्नमेंट रिलेटेड एग्जाम अछि तो आपणक पई ताहा बहुत भलो रहिबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किभଳି रहिबो एही फेब्रुआरी 2026 रे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी आपणकर शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी मध्य होई थाए आपणकर प्रेम जीवनर भाव, आपणकर संतानर भाव। तो आपणक पंचम भावर अधिपति हेउछंती शुक्र। तो शुक्र आपणकर प्रथम भावरे गोचर करूछंती, जहा फलरे आपणकर पार्टनरकर आपणक प्रति भल पाइबा बढ़िबो। आपणक प्रति तांकर बहुत अधिक फीलिंग्स रहिबो,
କାରଣ ଯେବେ ବି ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିଥାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନେକ୍ସନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ, ଭଲ ପାଇବା ବଢିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ବଢିବ, କାରଣ ଏହାପରେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଆସିବେ, ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ଆସିବେ। ରାହୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ମିତ୍ର ମନାଯାଏ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ। ତ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଡିଷ୍ଟରବାନ୍ସ ଥିଲା, ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, ତ ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିଭଳି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2026ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଯିଏକି ପ୍ରତି 2 ଦିନରେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ବୁଧ, ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତ ଏହି 4ଟି ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଟିକେ ମୁଡି ସ୍ୱଭାବର ରହିବେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ନେଚର ବହୁତ ଭଲ ଥିବ ଏବଂ ହଠାତ୍ କରି ସେ ରାଗିଯିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଶେଷ କରି 14-15 ଫେବୃଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଏସବୁରେ ଅଧିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏହାପରେ ସବୁକିଛି ଠିକ ହୋଇଯିବ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ, ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଚାଲିଯିବେ। ତେବେ ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ ଅଧିକ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2026ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 4 ଫେବୃଆରୀକୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଆସିଯିବେ। ତ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବଳ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଅନେକ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣ ଯାହା ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହାବି କିଛି ବଡ ଡିସିସନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି କିଛି ବଡ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ରାହୁ ଗୋଚର କରିବେ, ତ ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ କନଫ୍ୟୁଜନକୁ ଆପଣ ଦୂରରେ ରଖି ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିଭଳି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2026ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ତ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 6 ଫେବୃଆରୀକୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଚାଲିଯିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ବହୁତ ଏନର୍ଜେଟିକ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ଊର୍ଜାର ପ୍ରବାହ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଦିଆଯିବ ଆପଣ ସେସବୁକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିବେ। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ସାମ୍ନାବାଲା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ବହୁତ ସାର୍ପ ରହିବ। ଆପଣ ବହୁତ ଚାଲାକ ଏବଂ ଚତୁର ରହିବେ। ହାର୍ଡୱାର୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଆପଣ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କରିବେ ଏବଂ ସାଥିରେ ଯେହେତୁ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ରହିବେ, ତ ଆପଣ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ତେବେ କାହା ସହିତ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଫାଇଟ ନ ହେଉ, ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ନ ହେଉ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ତରବରିଆ ଭାବରେ ଆପଣ କାହାକୁ ଏପରି କିଛି ନ କୁହନ୍ତୁ ଯାହା ସାମ୍ନାବାଲାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ବିଜନେସ କଥା ଯଦି କହିବା, ଯେତେବେଳେ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଆସିଯିବେ, ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବହୁତ କିଛି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇପାରିବେ।
निजर बिजनेस रे आपण बहुत किछि प्रॉफिट पाई परिबे। तो बिजनेस रे आपणकर बहुत भलो ग्रोथ आसीबो। आपण निश्चित भाव में बिजनेस को नहीं किछि बड़ प्लानिंग करंतु, किछि कार्यकारी करंतु, आपणको सफलता मिलिबो। एबे आसंतु जानिबा किछि उपाय विषय रे, किछि प्रतिकार विषय रे जो गुडिक करिबा द्वारा आपणको अधिक मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति हेबो एवं जहा किछि अशुभत्व रहउछि से गुडिक मध्य खंडन होइजिबो। तो सेथि पई आपण प्रत्येक दिन हनुमान चालीसार पाठ करंतु। एहा सहित प्रत्येक दिन आपण शनिंकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु एवं प्रत्येक दिन सकाळु उठिबा क्षणी आपण ओम नमः शिवाय मंत्र 108 थर जप करंतु। निश्चित भाव में आपणको अधिक मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति हेबो। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ, एहा ही ईश्वरंक निकटरे मोर प्रार्थना।